So good evening to all my students all over India or all over Odisha. So yesterday we have learned about what is an English alphabet and what does it make a word which have some meaning or which has something to think about. If anyone have any doubt, then you can comment in the comment section and I will try to reach out to you and give the answers to your comments. So yesterday we have also learned about where to use a and where to use an. ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ସେ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଲଫାବେଟ୍ କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ୱାର୍ଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବସିବ କେଉଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ୱାର୍ଡ଼ ପରେ ଆନ୍ ବସିବ। ତାହେଲେ ଲେଟ୍ ମି ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ସମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଲେମ୍ବୁ କାଲି କାହା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବସିବ କୁହ? English रे कुह, tell me in English from sorry. So before which singular noun we will use a or an? राजा भावल पूर्व आन बसियो ଆଉ ଭାଲ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ଏତେ ରହିଲେ ତା ଏ ବସିବ। ତୁ ଭାଲ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଭାଲରେ ଏ ବସିବ ଭାୱେଲରେ ଏ ବସିବ ଓକେ ଆଉ ଭାଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯୋଉ ତକ ସେଥିରେ ଆନ ବସିବ। ତୋର ଭାୱେଲ ପୂର୍ବରୁ ଆନ ବସିବ ଭାୱେଲ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ରହିଲେ ଏଥିରେ ବସିବ। ତୋର ଜୋରେ କୁହ ଜୋରେ କହ हसला खाली आउ छाड़ समस्ते कहल 20% ठीक 80% भूल। काली कौन कही we will use an before vowel sounds not before vowel sound. Those words which are starting with vowel sound we will use an, and those words which are starting with a consonant sound we will use a. So let me give you few examples for exercise, then it will be crystal clear to you. सेपटे बही थी गोटे आनलु आरएस दिलन मैथमेटिक्स बही आनलानी से छाड़ निजे मु लिखि दउची केते वर्ड. So what will be used before egg? Do this exercise. So do this 5 or 6 exercises. अरे कर कौन बसिक मो मुह को नहीं जम फोटो उठेल क्लिक पिक्चर. You also, you two students, take a screenshot of that and try to answer in the comment section. Hello, what we use before egg? Who will tell? किए एक पूर्व कौन बस कहीपर समस्त हाथ टेक ताले सब छोट पिला किए पचारे आद्या आन व्हाई आन because egg is starting with a vowel sound. कौन रे भावेल साउंड रे स्टार्ट होची के एग तेणु करी या पूर्व कौन बसला आन. सो व्हाट विल यू यूज गुड्डू बिफोर एमएलए? एमएलए पूर्व गुड्डू कहला ए. व्हाट विल यू यूज राजा? एटा भाल साउंड नो and very good ता गुओ सब खाइबो तमे एमएलए ए कौन पढु छु एमएलए ओठ
ଠାରୁ ଅ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଓଡ଼ିଆ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଥିରୁ ଆସିବ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ଉ ସେଟା ୟୁ ୟୁ ନୁହଁ ୟୁ ଏମିତି ହେଲା ସେଟା ହେଲା ୟୁ ସୋ ଏମଏଲଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ ବସିବା ରେ who can say who can tell who can say question ମୁଁ ଇଂଲିଶ ରେ ତଦରା ହେଇଗଲାଣି ଛାଡ଼ who can tell an MLA is correct answer ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପୂର୍ବରୁ କଣ ବସେଇବା ଲେମ୍ବୁ ତୁ ବଡ ହାତରେ କିଛି କହିଲୁ an university an university an university an university यू सुबा जाउची यू पढुछ कि एटा यू ए यू पढा जाउची तेडू इट्स आल्सो ए यूनिवर्सिटी not an university it's a university kana Utkal University is a very good university it's a good university Europe what do you use Iran ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା ଆଜି କାଲି କିଛି କାଲି ବୁଝିନ କିଏ କହିପାରିବ anyone voluntarily don't raise your hands tell in one go रे कुह समझते an Europe is also incorrect a Europe कहीं ना यू यही यू जो पढ़ुछ सी यू नुहरे बेटा एटा होची यू यू ये होची यू या पूर्व केते बेले बसिबनी आन देखो केमिति रामा तयारी करछन से माने लेखिले ए आई ओ यू पूर्व बसेबो आन तुमको मु देखै देली एतक जगह रे बसुनी आन देन इट्स अ होटल और an hotel H will be silent here and you have to read like hotel. So what will you use? An hotel. Okay. Now here निजे exercise करिवो समस्त फोटो उठेई रखिजो and all those YouTube students who are doing this exercise try to solve that and try to try to watch this video 2 to 3 times then you will be clear about A and an. Okay, we will go forward. काली आ कोन पढिथिले रे words पढिथिले ओके फटो उठे पाइलुनि ता आउ समय दिया हबनी तेणु आज आम पढ़ा गोटे नुआ जिनस को आम जम्प करिया देख पिले गोटे बढ़िया कथा आज पढ़िया पूर्व से इफ यू आर गोइंग टू स्टडी समथिंग और रीड समथिंग देन यू आर बाउंड टू फॉरगेट दैट व्हाट डज इट मीन माने तुमे जदी कोड जिनस पढ़िबा को जाउछ ना कि सिखिबा को जाउछ तार तमे ताको भूली जिवो but if you will enjoy that thing माने आज पढ़िलो ए एंड काली मु तुमको पढ़ेइथिली कि ना एक्सरसाइज देला लकु नाही केही भी तुमको पढ़े नथिए जे भावेल साउंड पूर्वरु ही आन बसे तमे निजे उच्चारण ही करि परनो कोटा भावेल साउंड आसुची बोली आ गोटे सहज उपाय अछि ता पई बीइंग ओडिया मीडियम स्टूडेंट्स यू आल्सो नो दैट और टू से आद्य जिंस कहउथिला हम ओडिया रे स्वरवर्ण केतेटा 12टा अ आ हर्षय दीर्घ रु ए आई ओ औ एई साउंड जोठी आसीबो सेठी तमे कोन करबा आखि मुजी की आंटी को बसई दबो तेणु इंग्लिश पढ़ी जानिया दरकार ताले डेली किछि किछि पढ़िया दरकार पढ़ी देले भावेल साउंड पूर्वरु आन बसिबो दे इफ यू आर ओनली गोइंग टू माने मेमोराइज समथिंग देन यू विल नॉट गोइंग टू अप्लाई दैट थिंग व्हेन दैट इज pretty much required तेणु जेते बेले तमे पढुछ किछि ताकू निजे यूज को आनिया को चेष्टा करो आ मासे पर जेते मु इंग्लिश क्लास करिवि आई विल नॉट गोइंग टू टेल अ सिंगल ओडिया वर्ड इन माय क्लास सो फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ आई विल बी गोइंग bilingual okay after that I will only tell in English and you have also required to or bound to tell in or speak in or ask in anything in English only in English classes because English is not a subject it's only a language
If you are not going to use that, then you are not going to master that language, because the most simplest language in the world is English, because it has only 26 letters or alphabets, and the punctuation marks are all equal in every language, so you don't have to worry about that. So only 26 letters and their performances will matter. Okay, so today we are going to ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରୁଛେ. Now we are building a house, like first letter, then that will produce a word. The collection of letters which produce a meaning, that is a word. Then ଯେତେବେଳେ କିଛି word ମିଶିବେ, a collection of word or a word producing a meaning, complete meaning, is called as a sentence. But that is also not correct. While we are saying that that is correct, a collection of word or a word producing a complete sense or meaning is a sentence. माने गोटिए शब्द बा किछि गुडिए शब्दर कलेक्शन को नहीं, कलेक्शन ओडिया कोन मन पड़नी, कलेक्शन कहि दोची, कलेक्शन को नहीं जदि संपूर्ण अर्थ प्रकाश करे ताहले हमें तो कहबा वाक्य. जेत हम कहूचे ठीक अछि ताहले. नाउ लेट मी गिव ए एग्जांपल. Rama is a good boy. So here in this sentence, how many words are there? Who can say? How many words? Budu? 4. 4 words. What are they? Don't raise your hands. I will go to you. Only 5 students are there, so don't worry about your hands. Okay. Tell me. 4 words. 4 words. What are they? Rama. Don't prompt. Then you have to take the class and I will go in sit at your position. You have to sit in this chair and you have to take the class. Okay. So don't prompt. Okay. Rama. Yes. Ram is 1. Then Easy. is 2. Okay. A. Good Yes. boy. So how many words? 5. 5. Don't worry. पढ़िला बेले जेते भूल करि परिबो किंतु जाहा को पढेबो केते भूल करिवोनी. ओके. ताले there are 5 words in the sentence. Is that a sentence or not? Sentence. को माने sentence बोली, raise your hands. Sentence. Who are saying it is a sentence, raise your hand. तो पे sentence नुह. काहे कि नुह? Full stop line. Very good. That's the matter. जे आम्ही जेते कहू जे राम is a good boy is a sentence. But while we are writing without the punctuation mark, then that is not a sentence. Rama is a good boy. सेठी जदि कमा नाही, full stop नाही, किछि नाही, कमा थिले से हेला clause. जेते बेले गोटे definite जगह रे ending गोटे sentence हेइनी ताले आमे ताको वाक्य कहि परिबा नाही. Without the punctuation mark, it is not a sentence. ताले sentence रो दुईटा definition रहिबो कोन. गोटे कहिला बेले definition जोटा हम सब बेले पढी आछे, a word or a collection of words producing a complete meaning or complete sense is known as a sentence. So while you are going to after the class, when you are going to your home, then you have to rewind the classes and you have to note down the definitions. Okay, I will not waste the time taking the notes of the definitions. Okay, then what will be the definition? माने बुझा पड़ला रे कोन कहली मु मो संगे रिपीट करो. While you are saying anything, While you are saying anything. कोन कहितली इंग्लिश होची हळंतर लैंग्वेज. While we are saying anything, okay, come on. So while we are saying anything, repeat with me. While we are saying anything, While we are saying anything. then a sentence will be Then a sentence will be a word a word or or a collection of collection of words words producing producing a complete complete meaning meaning or or sense sense is
is known as known as a a sentence. sentence. ବୁଝା ପଡିଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ବା କିଛି କଲେକ୍ସନ ଅଫ ୱାର୍ଡ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ନ ଲେଖିକି କହିବି ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ, ହରି ଇଜ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ, ଗୁଡୁ ଇଜ ଏ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ବୟ, ରାଜା ଇଜ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ, ଆଦ୍ୟା ଇଜ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ गर्ल, ଲେମ୍ବୁ ଇଜ ଏ ଟଲ୍ ବୟ, then Dipu is a silent boy, Jagan is a smart boy. All these sentences are sentences. But when I am going to write it down in the blackboard or whiteboard or the notebook or anywhere else, then I have to put the punctuation mark with the words. ताले हमें जो लेखुचे कौन हबो सेंटेंस रो डिफिनेशन जे ए वर्ड मुझसे रिपीट करो ए वर्ड A word or a or a collection of words collection of words with with a punctuation mark a punctuation mark or or collection of collection of punctuation marks punctuation marks is is called as a sentence called as a sentence when they are producing when they are producing a complete sense. a complete sense. अर्थ बुझा पड़ला माने टुगेदरली आसीबे के टुगेदर दीटा जिंस आसीबे पंक्चुएशन मार्क आसीबे राम सीता को जोड़ी भाबो लेखिला बेले राम सीता को जोड़ी के रहिबे वर्ड्स और पंक्चुएशन मार्क समस्त मिसी की जतले पळे आसीबे ताले से हिजो कोन ओडे सेंटेंस बुझा पड़ला इंग्लिश रे के कहि परियो विदाउट माय प्रॉम्प्टिंग द होल सेंटेंस सो मु आथरे कहि दोची फुल सुनो टुगेदर Together when when a a word word or or a collection of words a collection of words and and a punctuation mark a punctuation mark or or a collection of punctuation mark a collection of punctuation mark produce produce a a complete sense, complete sense. then They will will make a make a sentence. sentence. ତମେ କହିପାରିବନି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଯିବ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ରିୱାଇଣ୍ଡ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କହିଛି ତାକୁ ଲେଖିବ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ ଡେରି ହବ କାଲିଠୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯାହା ବି ଡିଫିନେସନ୍ସ ରହିବ ମୁଁ ଆଗ ତାକୁ ଲେଖିକି ଆମର ଗୋଟେ ଆଜି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେବା ସେଥିରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ଓକେ ତାହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝା ପଡିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ପୁଣି ହାତ ଟେକିଲା କହିବା କଥା ହେଲେ କହିବୁ କହିଚା କିଛି ନାହିଁ some word ସମ୍ ୱାର୍ଡ ଏ ଗୋଟେ ରହିବ ଏଥିରେ some word and punctuation mark. ୱାର୍ଡ ଆଉ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ ବୁଝା ପଡିଲା ୱାର୍ଡ ତମେ ମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ମିନିଂଫୁଲ ୱାର୍ଡସ୍ ଆରେ ୱାର୍ଡ ମାନେ ହିଁ କିଛି ଗୁଡିଏ ଲେଟର ମିଶିକି ଗୋଟେ ମିନିଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲେ ଜଗନ ତୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିନୁ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ପଛକୁ ଯିବୁ ଭିଡିଓ 3ଟା ପଡିଛି ଇଂଲିଶ ର ଦେଖିବୁ ତାପରେ ବୁଝିପାରିବୁ ଆଜିଠୁ ବି ବୁଝିପାରିବୁ ବଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପଡିବ ହେଲା ସୋ କ'ଣ କରିବା ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲି पंक्चुएशन मार्क बा जो वर्ड केमिति हैला जे किछि गुडिया लेटर मिसी की जदी गोटे मीनिंग प्रोड्यूस कले ना तापर हम ता कोन कहबा वर्ड कहबा किंतु जेतले हम सेंटेंस रो डेफिनेशन हम बही रे पढिबा लिखा हिथिबो जे ए मीनिंगफुल वर्ड और ए कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स अरे भाई वर्ड बोले तो मीनिंगफुल गोटिए पिंपुडी टिए कहउछ की कहबो कि बहुत पिला माने कहबा ठीक ताले वर्ड माने ही तार किछि गोटे मीनिंग अछि आदि आदि खाइनी बोले सो व्हेन यू आर गोइंग टू और कमिंग टू माय क्लास यू हैव टू साइलेंट योर फोन और आई विल बीट यू अप एंड थ्रो आउट ऑफ माय क्लास ओके बुझे बोलू इंग्लिश रे कहि देली जानि बहुत खराब लागि ओडिया रे कहली जेतेबे क्लास को आसीबू साइलेंट करी फोन आसीबू रेडी आगु जंप कर जिबा गुडू आगु को जिबा ना नहीं ताले मु 3-4टा सेंटेंस लिखुची मते तमे कहइबो कि से सेंटेंस की नाही So in these 3 sentences which is the correct sentence according to grammar who can say adya avidur kota sentence no the first one is not a sentence according to adya dipu first one is also not a sentence toro jagan First sentence. first a sentence
तो प्रथम रु मिस कर जाइजु पढिनु सर एटा आई गो लेखा आइछि टी नो नो लिखाई जी ओनली गो ओनली गो नै सर नो ताले ओनली गो बोली नुह से कहला किंतु सेटा भूल ओके तापरे राजू गोटा बने हबनी कबे हबनी खाली भर उठे अछि बा 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 या पंक्चुअल नहीं पंक्चुअल नहीं माने कसे लेट रहजी पंक्चुएशन मार्क नहीं हला कण पंक्चुएशन मार्क गो गोटे टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस आ कहंती रे इंपेरेटिव सेंटेंस आगु पढिबा किंतु गो इज नॉट अ सेंटेंस व्हाई बिकॉज़ द पंक्चुएशन मार्क इज मिसिंग हियर दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ सेंटेंस because subject is not here means that is not the right kind of explanation. So go is not a sentence. You are bad is a sentence or not? Sentence. I am a boss baby. सेंटेंस बिग बॉस बेबी देखी गोटे छोट पिलाटे थी ना सेटा देखी ना तो देखिए समय कहीं ओके एटे गोटे सेंटेंस ताले गो काहे सेंटेंस हेलानी ताले गो परे जदी गोटे फुल स्टॉप हम पकई दबा ताले से गोटे सेंटेंस हबा ना नहीं हबा ना नहीं हबा देखो गो तापरे को लेम्बू स्टैंड अप अरे ठिया है ना पहुंची जल्दी निकली ड्रिंक सम वाटर टेक ए क्लास पिक अप द कौन उठेबु रे पिक अप द फोन ये सब गोटे गोटे वाक्य ना नहीं सब गोटे गोटे सेंटेंस नहीं ऑल दीज एग्जांपल्स आर सेंटेंसेस व्हाई गो इज नॉट अ सेंटेंस बिकॉज़ हियर द पंक्चुएशन इज मिसिंग इफ आई विल बी putting a punctuation here then it will be a sentence go means एठी सब बेले मन रखते इंपेरेटिव सेंटेंस रे जो लोक को हमें कहूचे से ही सब्जेक्ट स्पीकर जो लोक को कहूची से सब बेले है सब्जेक्ट इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्पीकर एड्रेसेस whom that will be the subject of that sentence so go रे काहा को जाउची रे जदी मु कहूची गुड्डू एठी हला सब्जेक्ट जदी कहूची राजू को राजू हला एठी सब्जेक्ट जदी कहूची यू माने ता ना जाननी केड़े तदरा भाषा यू समस्त तू तेरा रे समस्त को यू तेनु यू भी से कर दे इंग्लिश वाले छड़ हमर केते आपण तमे आज्ञा अवदाने केते उडी अछि गोटे जिंस पे तांगर किछ नै यू ओनली यू हैव टू आगु देखिला ताउरे मुझे बोलला व्हाट डू यू मीन इज अ सेंटेंस और नॉट what do you mean this is also a sentence or not tale let me write सेंटेंस this is a sentence or not को जगन बाबू को सेंटेंस what do you mean is a sentence or not जोरे समस्ते सेंटेंस in one go समस्ते कहबो what do you mean is a sentence or not सेंटेंस I really mean it rascal एटा को फिल्म रो डायलॉग 20 minutes is okay we'll be going offline at 25 minutes okay so I really mean it rascal एटा को फिल्म रो डायलॉग के कोई बेरियो समस्त गीता गोविंदम देखि जाओ गीता गोविंद विजय देवरकोंडा एंड रश्मिका मंदाना the best couple of film industry सेतिर अछि गीता गोविंदम रे लास्ट एडु को अछि जे जते बेले से आसी के प्रपोज करियो विजय देवरकोंडा आसी के लास्ट को प्रपोज कर दियो सेतेले कहबो जे आई रियली मीन इट रास्कल माने यू आर सो सेल्फिश सागो कहि दियो ओके सेटा भी लिख दो रश्मिका मंदाना फास्ट कोन कहबो यू आर सो सेल्फिश so you all have watched that but you don't go through that detail to understand something in English. Okay, so you are so selfish means के कोई परियो what is the meaning of you are so selfish? काली कहिथिली आंबर अर्थ मैंगो नुह कि मैंगोर अर्थ आंब नुह मु याडे पढ़े हालिया बापा पुओ राति अनिद्रा मुगुरा मेला कौन लाभ सेल्फिश रो अर्थ कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फिश
selfish is the word which describes only about oneself. माने गुडू केतेबेले सेल्फिश कहबो से जाईची झाड़ा जानूची टी टैप रे पानी आसु बाल्टी रे बाल्टी हो पानी अछि से कोन करि परथांदा झाड़ा बसैला आराम रे पानी टिके ना ढाड़ी की गदी करी पळे जाइतांदा से कहले सर मोर तो गोटे बाल्टी सब दिन दरकार होची मु आज बाल्टी टांग सारी दे तापर आज जाकी लाइन ठिया तार पूरा एकदम जोर लागी ताको से गला का पानी नहीं नेला छाड़ी हेले पानी नहीं बिचारा भितरे बइची आ दिन का पावर कट पानी आसलानी पांपड़ आई बछुर चलला तापरे बुझी पारला ना ताले सेल्फिश केतेले गुडू कहला जेते से बाल्टी जाको पानी छाड़ला जदी से राजा कथा टिके भाबता कहला नाही राजूटा बाहर ठिया आइजी से अध बाल्टी रे एडजस्ट कर जाई थांदा ताले तार से जो नेचर को हमें सेल्फिशनेस कहि थांदे की नेचर को सेल्फिश कहि थांदे की हमें तो कोन कहि थांदे सेल्फिश रो अपोजिट फ्रेंडली कोन फ्रेंडली नेचर तार हमें कहि थांदे बा कंपैशनेट कहि थांदे जहां भी तमे कहि परिबो तेणु सेल्फिश राउ जदि मो क्लास रे केते बेले भी तमे प्रति शब्द को कहिला ता अर्थ बोली तुम अंटा कंटा को पड़ो गोईठा सो काली तुमको रहा टास्क कौन व्हाट विल बी द टास्क फॉर टुमारो जे यू हैव टू राइट 100 sentences okay whatever you want you can write it out you have to write how many sentences not tomorrow will be Saturday maybe so there will be no classes on Saturday so दीदी अच्छी रे मंडे ताले 100 लिखि परिवार हमें 100 सेंटेंस मंडे को लिखिकी आनिबो ओके सेथिरु 50 सेंटेंसेस हेइथिबो 50 सेंटेंसेस हेइ नथिबो जो लिखिबो बुझा पड़ला कोन करि कानिबो रे 100 सेंटेंस लिखिबो you also you two students you have to also write it out and